ପରେ ବା କାହାର ଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ନା? ଅଧ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପିତୃ ପରିଜନ ଆମର କୁକୁର କାଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦି ରୂପରେ ଆସି ସେଇ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେଉଁ କାଉ କାହାର ପରିଜନ କେମିତି? ଯିଏ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଆଦିକୁ କେବେ ସେବା କରି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଲେ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଏମିତିରେ ବା କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ? ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆମେ କେଉଁ ପାଟିରେ ଖାଇବା? ଶରୀର ତ ନଥିବ, ଶରୀର ନଥିବ, ହାତ ନଥିବ, ଗୋଡ଼ ନଥିବ, ପାଟି ନଥିବ, ଖାଇବେ କେଉଁଠି ଭାଇ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଏବଂ ପିତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଁ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରଥମୀ ଠାରୁ ମହାଳୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା 15 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଏହାକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଚଳିତ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ଏହି ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବା ମହାଳୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଚାଲିବ କେତେ ଯାଏଁ? ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାଲିବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟରେ ଏହି 15 ଦିନ ପରିବାରର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ବା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ବା କ'ଣ? ନା ଆମେ କେବଳ ମେଷ ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ? ନା ଆମେ କେବଳ ମେଷ ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ? ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଦେବି, ଅନେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋ ଉପରେ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ତ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା କାହାର ଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ବା ଦେଉଛେ କାହାକୁ? ପୁଣି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପିତୃ ପରିଜନ ଆମର କୁକୁର କାଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦି ରୂପରେ ଆସି ସେଇ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେଉଁ କାଉ କାହାର ପରିଜନ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବା କିଏ କାଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଭାଇ, ଏ ପରମ୍ପରାରେ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯିଏ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଆଦିକୁ କେବେ ସେବା କରି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଲେ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଏମିତିରେ ବା କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ? ହଁ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସେବା କରିବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମିଳିବ। ମରିଗଲା ପରେ କାହାକୁ ଆପଣ ସେବା କରିବେ ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ? ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ବା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଭାଇ ଏତେ ବିଜ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଗାୟତ୍ରୀନଗର କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡିର କବୟିତ୍ରୀ ମମତା ସାହୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେମିତି କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ସେଇ କବିତାଟିକୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବାସ୍ତବିକତା ଅର୍ଥ ବା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। କବିତା ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଆହେ ସୁଦିଜଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା, ପୁରାଣ ଲିଖିତ କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବାରତା। ଆହେ ଦେଶବାସୀ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତୁମେ କରୁଛ ଯେଉଁ ପାଳନ, ଆହେ ଦେଶବାସୀ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତୁମେ କରୁଛ ଯେଉଁ ପାଳନ, ସେପରି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତେ ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଏହା ଜାଣ। ଲେଖା ତ ହେଇଛି, ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ କ'ଣ? ଯିଏ ମଲା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଲା, ଅଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଯିଏ ମଲା ସିଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଲା। ଭାଇ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲେ। ଅଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ, ତେଣୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ।
वास्तविक ठीक कथा भौणी लिखिछन्ति। जीवित लोकंकु श्रद्धा स्वरूप सेवा करिवाटा श्राद्ध। हाँ, जीवित लोकंकु श्रद्धा भाव रे सेवा करिबा ही श्राद्ध। देखंतु केते जुक्ति संगत कथा भौणी आमर लिखिछन्ति ममता भौणी। जीवित लोकंकु श्रद्धा स्वरूप सेवा करिवाटा श्राद्ध। मरीगला परे श्रद्धा भांगी गले आउ की करिवो श्राद्ध। मृत्यु पर आपण कहार सेवा करिवे? देखंतु आगु कोन अछि, तुम मृत्यु पर तुमरी नाम रे कले श्राद्ध पिंडदान किपरि पाटिरे खाइबो ताहाकु होइछ जेणु विलीन। वास्तविक कथा, आमर मृत्यु पर आमर जो संतान संतति अछंती आमको जदि खाइबा को देबे आमे को पाटिरे खाइबा? शरीर तो नथिबो, शरीर नथिबो, हाथ नथिबो, गोड़ नथिबो, पाटी न तो खाइबे कोठी भाई? केडा सुंदर। टिके तर्कशूल हुअंतु, टिके बुद्धि आ ज्ञान प्रयोग करंतु, पुणी मते गाली करंतु पछे टिके सुनंतु, धैर्य धरिकी सुनंतु। तुम मृत्यु पर तुमरी नाम रे कले श्राद्ध पिंडदान किपरि पाटिरे खाइब ताहाकु होइछ जेणु विलीन। जीवित व्यक्ति को श्रद्धा न करी न करू केबे आदर। मृत्यु पर तांको नामे पिंडदान भक्ति भरे क्या कर। आजिकालीर समाज बंची थाउ थाउ बापा माँ गुरुजन को काहाकु सम्मान करती नाई। प्रमाण अछि, नहेले कोन हजार हजार वृद्धाश्रम खोली था नाई ना। ये अवस्था किंतु मृत्यु पर हजार लोक को वस्त्र दान करवा, नदी पठारे दर्शिजा खाद्य देवा, ये की व्यवस्था? ये संपूर्ण भाव रे आम परंपरा नुह। आमर परंपरा तो पितृदेव भव मातृदेव भवर बंची थाउ थाउ सेवा करिया उचित। वास्तविक कथा। चलंतु पुणी आगकू शुणिबा। एक कथा को तुमे निरपेक्ष भावे मनरे कर विचार। एक कथा को तुमे निरपेक्ष भावे मनरे कर विचार। सही पिंडदाने सामान्य भाव रे लाभ न हुए कहार। आज जो पिंडदान चली महालया ठारू अक्टोबर 2 पर्यंत चलो कौन सी लाभ हे ना। हाँ, किछि लोकंकर पेट पोषिजिव, ठीक कथा, किंतु तांको भी आमे पेट पोषिया किछि देई परिबा। आगकू पढ़िबा कौन से कहउचंती भौणी हमर। त्यज पितृसाध त्यज पिंडदान त्यज ए अंधविश्वास। ठीक अच्छे, ए अंधविश्वास रु दूरे आसंतु। तेज पितृश्राद्ध तेज पिंडदान तेज ए अंधविश्वास। जीवित रे पिता माता सेवा कले पितृ ऋण हेबु पार। जीवित रे बापा माँ को आमे जते सेवा करिबा सेते ही आमे आशीर्वाद पाइबा। एवं आमर जो ऋण अछि तीनिटी ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण रु आमे मुक्त हेबा। केडे बढ़िया चिंताधारा, केते सुंदर ए विचार काहे समस्त जानी पारु नाहंती। पुणी ये जने भौणी लिखिचंती, आपण जानिचंती घर घर समस्या कौन। पितृ दिवस को स्मरणीय भावी आग्रह कर पालन। हाँ, मना करी नाहंती। पितृ दिवस को स्मरणीय भावी आग्रह कर पालन भौणी आमर मना करू नाहंती। जेउ दिन बा जेउ तिथि नक्षत्र रे आमर परिजन, आमर पूर्वज, आमर जे जेजेबापा बापा माँ पंचभूत लीन हुंती, सेई दिनटी को से मना करू नाहंती पालिबा पई। स्मरणीय दिवस हिसाब रे पालन करबा को कहउछन। हाँ, से दिन कौन पुणी पितृ दिवस को स्मरणीय भावे आग्रह कर पालन। आत्मार सद्गति कामना निमंते हेउ यज्ञ पूजा आउ दान। पितृ दिवस को स्मरणीय भावे आग्रह कर पालन। आत्मार सद्गति कामना निमंते हेउ यज्ञ पूजा आउ दान। केडे सुंदर व्यवस्था। ये आम परंपरा रे केमिति पशि आसिला, बड़ विचित्र कथा। आमर परंपरा होची पितृदेव भव, मातृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य, ये परंपरा आमर। किंतु आमे अपेक्षा करूचे बापा माँ देहांत हो गले केमती लक्ष खर्च करी नदी पठारे पिंडदान दे पुण्य अर्जन करी। जीवित अवस्था रे ही बापा माँ यथा संभव सेवा सत्कार करने कथा। श्रद्धा रे भक्ति रे बापा माँ को सेवा करवा ही श्राद्ध। मृत्यु पर किछि लाभ नहीं। बापा माँ चली गला परे काहाकू दउछु आमे से पिंड? अरे भाई, खाइबा पाई
शरीर आवश्यकता है शरीर पुणी मुंड थिबार अच्छी तुंड थिबार अच्छी दांत जीव सब थिबार अच्छी पुणी हाथ तो थिबार अच्छी खाइबे केमिति आ जो माने भी कहउचंती निजर पिता माता को एई पितृपक्ष समय कुकुर बिलेई आदि होइके आसीबे भाई एउडा सब अबांतर कथा अवैज्ञानिक कथा आम परंपरा आम सनातन परंपरा वैदिक परंपरा बहुत पुरातन एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक परंपरा एठी कौनसी अंधविश्वास ना नहीं। हाँ कालक्रमे आमे आमर वैदिक शास्त्र अध्ययन विच्युत हो गले पढ़िले नहीं तो किछि 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 कुसंस्कार पसी 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 आज बहुत बड़ रूप नहीं गलानी। तो धीरे धीरे आमे वास्तविकता को फेरिबा सत्य को ग्रहण करबा कौन आपत्ति अछि। जीवित अवस्था बापा माँ को सेवा करबा किछि असुविधा ना मरी गला पर काहा को अपेक्षा करिसेंती भाई। तो समस्त को मोर आग्रह एई पितृ श्राद्ध रे जो पितृ श्राद्ध पक्ष चली संकल्प नियंतु जो माने चली गले तो चली गले तांकर स्मृति दिवस को बहुत भलसे पालन करंतु एवं जीवित जो माने अछंती बापा माँ निजर संपर्क परिजन गुरु समस्त को भरपूर सेवा करंतु भरपूर आनंद रे रहिबे खुशी रे रहिबे आशीर्वाद भी मिलिबो पितृ ऋण भी मुक्ति हेबे। आज पाए विदाय दियंतु नमस्ते जय भारत। ये जय भारत रे भी किसी लोग मते कमेंट करूछंती आपण भारत माता काहे कहना ठीक अछि भारत माता की जय सादर नमस्ते।